COVID active cases sa kinasyudad de Zamboanga alcanzaya na total de 1,890. Después, tiene registra aumento 140 gayot, nuevo caso de COVID-19. Base na datos que se sale el gobierno local anoche durante el virtual presser. Desde el principio infectal COVID-19 na syudad, alcanzaya na total de 15,864 mga individual el que sale infectado na COVID, donde 13,253 aquí el que llaman recover ya. Mientras el número del mga quien sale muerto alcanzaya na total de 721. Inmediamo! 140 new confirmed cases are reported, 132 recoveries, and 3 additional deaths. The total confirmed case of COVID-19 in the city is 15,864, with 13,253 recoveries, or at 83% recovery rate, and 721 deaths. Our present active case is at 1,890. Inmediamo! Ya relata también si Mirabite si causal breakdown desde cada categoría. Inmediamo! Of the active cases, 1,866 or 99% are community transmission, 8 persons under police custody, and 16 APORs. News! Timeline! Mga partners, del martes, fecha 28 del Septiembre, 7 nuevo caso de COVID Delta variant ya registra na ciudad. Base en anuncio del gobierno local del septiembre 27. El 7 nuevo caso de Delta variant de COVID base na resulta del genome sequencing que se sale al Department of Health del pasado viernes. Presentamente el COVID Delta variant que ya registra na ciudad, alcanza na total de 26. Na 7 nuevo caso de COVID Delta variant, 6 aquí el recover ya, mientras el 1 Kenya sale muerto. El profile del 7 nuevo caso de COVID Delta variant amo siguiente. Patient ZC12-334, un 35 años de edad, hombre de Santa María, 5 miembros de la familia que llaman positivo na COVID-19, mientras dos en el lugar donde se trabaja. Ese paciente fully vaccinated pero tiene síntomas como tos y colds. Patient ZC12-392, un 31 años de edad, mujer de Santa María, close contact de patient ZC12-334, partially vaccinated. Patient ZC12-397, 28 años de edad, mujer de Santa María, uban na trabaho de patient ZC12-334, fully vaccinated también Patient ZC12-378, un 58 años de edad, mujer de Tugbungan. Amor paciente que despedí por causa na mencionado virus, no comorbidities y hindi también vaccinated. Patient ZC12-375, un 42 años de edad, mujer de Casañangan, 5 persona na household el con quien ya tiene close contact pero todo negativo resulta. Patient ZC12-354, un 75 años de edad, hombre de Giwan, unvaccinated in white travel history. El akashete Delta case, un 28 años de edad, hombre de Naga, Zamboanga, Sibugay. Un essential worker que naman positibo ni COVID durante el random rapid antigen test, kaya conducinali como border. Pasyente ya kabaya el isolation na Naga, Zamboanga, Sibugay. El gobierno local continua advertina público para seguir el siguiente minimum health standards, donde tamang ibita el 3C, closed spaces with poor ventilation, crowded places with many people nearby, y el close contact settings. News! Timeline! Mientras tanto, del miércoles, fecha 29 del septiembre, mayoría del mga COVID-19 active cases sa kinasyudad de Zamboanga, puro mga unvaccinated. Cosa misma ay confirma el City Health Officer Dr. Dulce Amor Mirabite durante el virtual presser. Presentamente, el COVID active cases na syudad alcanzaya na más de 1,800. Inmediamo! So, na active cases di aton, right now, the aton active case is 1,731. So, out of these 1,731, siya nakita 407 who are vaccinated. But, those who are unvaccinated, na yan infect with COVID is 1,324. So clearly, tamira kita, mas mucho el porsyento
na di aton active case are Imidya mo. Mientras tanto, sigun kun Dr. Miravite kay pwede habla kay posible por causa na Delta COVID variant. El causa si porque pronto ya sube el caso de COVID-19 aquí na syudad. Imidya mo. at present, we see not only in our country but also in the countries around the world that the predominant strain of the infection is the Delta variant. And we have already identified the Delta variant in the city, no? So actually 26 cases yung gani kita Yamira identified in the city. So chenya pwede kita ablagani with the increase of our cases. So pwede kita man attribute that this could be because of the Delta variant. News. Timeline. Mientras tanto, número del mga bata que niya despedida na enfermedad de COVID-19 aqui na ciudad de Zamboanga, alcanzayan na total de 22. Asa ko sa confirma si City Health Officer Dr. Dulce Amor Mirabite durante el virtual presser. Relata si Mirabite si causal age gap de este mga bata que niya despedida na COVID-19. Presentamente el COVID mortalities na ciudad, alcanzayan na total de 718, donde 709 na estaban na komunidad, 3 el detainees, 3 LCRC related, 1 el APOR, 1 LSI, 1 el Estaban na Bureau of Corrections. Imidya mo. So we have recorded a total of 22 children who have died due to COVID. So 7 are from 1 day old to 11 months. 6 cases are from 1 year old to 5 years old. 3 cases are from 6 years old to 10 years old. 4 cases are from 11 years old to 15 years old. And 2 cases are 16 years old. No? So, si kumpara kita data di aton como last year, ato na di aton original variant no, or original virus, pati ara, mas tamira kita, mas mucho bata elta sa infectao, and mas mucho tamin kita tan record mortality or death no na di aton mga younger age group ano. Imidya mo. Ya explica también si Doctora Mirabite si cosa el top 3 mga enfermedad que ta contribuye sa pagkita despidel mga bata que infectado na COVID-19. Imidya mo. Okay, so the top 3 mortalities or diseases that we see in children no are due to pneumonia or respiratory infection no, and diarrhea or aton acute gastroenteritis and sepsis. So amos mga mortalities gani or diseases na kita common in children. And taablagan niyo, if man compare kita el mortalities in children due to COVID last year with the original virus and the COVID variants so mas mucho kita tamira infect mga younger population at this time, and tamin kita tan record gani mga deaths. News. Timeline. Mga partner, siguiendo con el continua su caso de COVID-19 na ciudad de Zamboanga, donde ambos, el de público y mga privado hospital, el que na full capacity al operation. El Department of Health Regional Office 9, yaman deploy aumento mga nurses na mga hospital para pwede ayuda na manpower ke tanisita siendo manada mga pasyente el conquienta admiti na mga ospital después al infectado na enfermedad de COVID-19. Ese cosa mismo ay confirma el Regional Director del DOH9 si Dr. Joshua Brillantes na entrevista na privado hospital tiene según yaman deploy más de 30 nurses y tiene también na Zamboanga City Medical Center. Imidya mo. Initially, we have already deployed sa mga private hospitals around 30 plus na mga nurses, and we really thank this mga nurses, yung mga modern heroes natin for their courage. Na we assign them to sa mga hospitals so that they can ang fun ng dito na that they can open up wounds or hearts para ma-increase nila. And aside from that, even sa City Medical Center, we are planning to deploy around 50 nurses
and we are still accepting mga nurses that have been deployed doon sa Zamboanga City Medical Center because Dr. Kunting, yung medical center chief, is already providing an additional ward na kino-convert na niya para sa COVID patient kasi as of now talagang day by day cases are increasing and those that will be yung mga na hospital ay dumadami din. Imidya mo. Ya puede asegurar inicialmente man-deploy 10 nurses na Zamboanga City Medical Center pero esperanzado que ay aumenta pa con este. Imidya mo. Yes, initially we were able to deploy already around 10 nurses and we are still expecting within the week makadagdag kami doon sa Zamboanga City Medical Center. News Timeline. Del Viernes, Pecha 1 del Octubre, Ciudad de Zamboanga estabao na General Committee Quarantine. El quarantine status principia ayer, Octubre 1, hasta na Pecha 31 del mes de Octubre. Este base na mas reciente aviso que se salió el gobierno local. Si mira más liviano el quarantine status del ciudad a mediante el alto número del COVID active cases que registra na ciudad este mes de septiembre por causa na amenaza del más contagioso variant de COVID, el Delta variant, que subía na total de 26. Taadvoca al gobierno local para seguir con el 3 el closed spaces, crowded places y el close contact. El ciudad de Zamboanga 3 meses ya bajo na General Community Quarantine o GCQ, el quarantine status. News Timeline. Mga partners, de lunes, fecha 27 del mes de septiembre, un ISO tank contenido de liquid oxygen ya llega aquí na ciudad de Zamboanga del sábado. Estaba na ciudad de Cebu para poder ayudar na augment el supply de oxygen aquí na ciudad de Zamboanga. Como ayuda del gobierno local para poder facilitar y fast track elegada del medical oxygen siguiendo con el menos supply de oxygen na mga hospital aquí na ciudad. Especialmente ahora que continúa a subir el caso de COVID-19 que cerca de alcanzar a 2,000. El gobierno local dale gracias con el commander de la Coast Guard Station Central Cebu, Alvin Dagalea, después facilita para poder transport con el medical oxygen para aquí en la ciudad de Zamboanga. Dale también gracias al gobierno local con el Department of Health. Después establecí el One Hospital Command que amo facilitar para dar más comprehensivo y coordinado responde contra pandemia COVID-19. Del pasado miércoles de noche, el alcalde María Isabel Benclimaco Salazar, junto con el Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office y el mismo tiempo el Chief Implementer del Local Interagency Task Force COVID-19 si Dr. Elmira Polinario y City Health Officer Dr. Dulce Amor Mirabite y manjunta junto con el mga administrator del mga hospital para poder discutir el mga mejoramiento para man-address el mga concierne relatado na medical oxygen supply aquí na ciudad. News Timeline. Del martes, fecha 28 del septiembre, cerrada del cuantos mga emergency rooms na mga privado hospital aquí na ciudad de Zamboanga, amo por causa tapa del supply del oxygen. Esa cosa mismo ya revela el presidente del Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o PHAPI, Zamboanga Basilan Chapter, Dr. Marites Maxino, durante la exclusivo entrevista del martes aga. Según con Dr. Maxino, necesita sila balansya el supply del oxygen na mga privado hospital y también el número del mga pasyente que tarisibi sila para hindi estos pasatormento, especialmente si el mga pasyente que esperanza o admiti kanila necesita oxygen pero hindi bastante el di ila supply. Imidya mo. The question that you ask is why does our emergency room close? Because some hospitals now are balancing whether admit patients kung may automate kasi kawawa naman if we cannot serve them if ma-admit namin tapos wala namang O2. So yun din. There are other factors
pwede naman na masabi namin bakit the emergency rooms also are closed because as you all well know, we have been in this pandemic for more than a year already and our staff are getting fatigued. So, hindi po superman ng mga healthcare workers. We too get fatigued po. So, some get sick, their families get sick, they will be isolated and quarantined. Some resign, some relatives do not want them to go on duty already. So these are the things that we need to consider para alam po ng public na kami pa kami sa private hospital. Imidjamo. Na mga supplier de oxygen aqui na cidade de Zamboanga, puera kay kanila ta sa mga privado e de público hospital, tiene pa también de otros cercanos provincial que ta sa con estos oxygen y el mga privado individual. Aquí na cidade de Zamboanga tiene lang asigun 3 para 4 supplier de oxygen. Imidjamo. Our problem now is those clamor also from the other provinces po nagkukuha ng oxygen dito sa atin. As well as yung mga ibang families now are into buying oxygen tanks. So, and some houses now have oxygen tanks so nakapila din na sila sa suppliers. So these are the reality now. Everybody is having their own oxygen sometimes in the house. Imidjamo. Ang mga COVID-19 patients que tienen moderate, severe y critical sintomas de COVID, tana está según mandado supply de oxygen para ayuda con estos mandar resulya. Imidjamo. Patients now need a lot of oxygen support. Yung mga moderate to severe to critical can consume even at least one of high flow. 30 minutes, isang tank, 30 minutes lang po yan siya. So, if you have a lot of patient in the hospital, even if it's not full, but the oxygen need is high, hindi kami po maka-full blast ng admission. Ganun po yan. We have to balance the need of the oxygen and the number of beds. Hindi po ang problema namin. Imidjamo. Fuera con el oxygen supply, el problema también del medical sector es el tiempo kay maskin el mga oxygen tanks, tapal taya también. Imidjamo. There is a difficulty in the oxygen tanks now. Yung supply ng O2 iba po, yung tanke po iba din yun siya. No? Nagkukulangan na ngayon ng O2 tanks because there's a lot of people buying and there's a lot of need also in every hospital. So, we wanted ourselves to buy from the private sector, private hospital. We wanted to buy our own O2 tanks just to have our own supply and may backup po. Pero nagkakakulangan na ngayon. We cannot buy O2 tanks anywhere from other suppliers. So, I believe we went to Cebu, to Manila, even the other countries ngayon. Pero kulang po ng O2 tanks. I do not know if there are other avenue where we can buy O2 tanks. Meron kaming contract ganun or meron kaming contact. As of yesterday, I was talking to Mr. Brian. Meron siyang contact that we'll try to process it and then so that the private hospital can also buy their own O2 tanks para meron na kaming backup or supply O2 tank. Imidjamo. Por causa con este problema, yaman cuento según el PHAPI junto al Department of Health Regional Office 9, el gobierno local que donde resulta de este amo creación del One Hospital Command. Imidjamo. Yes, we have been meeting with them actually with DOH and then City Health and even the City Mayor also that last 2 days ago to address the fact of the lack of O2 supply. So we have tawag namin one oxygen, Zamboanga City, one oxygen command na ngayon. So it's DOH ang nagko-coordinate dito. So whatever need that we have, every hospital will just try to call the coordinator, which is Brian from DOH, Brian Labastida po. So if we really need that emergency na kailangan na talaga,
doon po kami mag-pulse through so that we can find ways on how to contact all the oxygen suppliers po dito sa ating News Timeline. Mga partners, del miércoles, fecha 29 del mes de septiembre, por causa con el grande demand na supply de medical oxygen, hindi lang aquí na ciudad de Zamboanga, sino hasta na otro mga cercanos probinsya y municipalidad na Región 9. El Department of Health por medio na Nuevo Criao, One Hospital Comanda. Yaman kwento según estos na tres mga supplier de oxygen na ciudad de Zamboanga si puede dale prioridad el producida del medical oxygen contra na industrial oxygen. Este cosa ya confirma el regional director del DOH9, Dr. Joshua Brillantes, durante el entrevista del una cuando no hay pa el pandemia COVID-19. El mga supplier del mga oxygen taman na generate asigun 50% para na industrial oxygen, mientras el otro 50% amo el medical oxygen. Pero ahora ya pidi sila que aumenta el porsyento na dila supply kontra na industrial oxygen. Por suerte kahit koopera kanila el mga supplier. I-media mo. Supportive naman at saka cooperative naman yung like we have 3 suppliers here in Zamboanga City, and they are very cooperative, no, and we really thank them. And kaya nga kasi before, during normal times, itong pag-generate ng oxygen, may 50% of that goes to industrial oxygen, yung ginagamit ng welding. Yeah. Yes. And then the 50% filter lang yan, and then it's already a medical grade oxygen. So, kinausap namin yung mga suppliers na kung pwede 20% lang muna yung ibigay nyo sa industrial, and then concentrate muna tayo dito sa 80% muna yung natin Sa health. medical grade, so para medyo dumami, para marami yung production nila in a day. And tinupad din naman nila na ganyan na yung kaya nga nagreklamo na rin yung mga industry natin ngayon, like yung mga shipping yard, Yes. yung mga shops na hindi na sila nasusuplayan. Sabi namin kasi sila din naman, they understand na this is a very essential component, especially in saving lives this time. I-media mo. Como na Zamboanga City Medical Center, tiene asigun oxygen generating equipment, pero tasaka siyempre esto supply afuera na hospital particular na mga privado supplier. Si acorda durante el entrevista de la media con el presidente del Private Hospital Association of the Philippines Incorporated, Zamboanga Isabela Chapter, si Dr. Marites Maxino. Ya confirma que fuera na oxygen supply, tapalta también el mga oxygen tanks aquí na syudad. I-media mo. Actually, as of now, our hospitals, no, like SSMC kasi malaking hospital ito, they have their own oxygen generating plant, but it's not enough, especially this time na nagkaka-surge. SSMC nga, I think every day they still, although mayroon silang oxygen generating, but they're still procuring outside around 300 tanks per day ang kailangan nila doon. So, as of now, that's what we are having discussing, no, with chief of hospitals dito, na sana we can, siguro for a long-term plan, we can have a oxygen generating plant na gamit yung liquefied oxygen. Kasi mas marami siyang generate in a day sa yung mga ibang klase na ginagamit nila ay yung atmospheric air lang. News Timeline.
Del Biyernes, Oktubre 1, total de 8 mga persona, Kenya presenta peke RT-PCR test result aqui na ciudad de Zamboanga, yares tal mga autoridad. Este principiado pasado 2 semana del mes de septiembre, según na report del City Tourism Office. 4 según 8 persona que empleado del Bangsamoro Transitional Authority Parliament que estaba na Holosulu y alega aquí na ciudad del septiembre 27, día de lunes. Principia septiembre 20 hasta 26. Otro 4 personas a bordo na lancha con quien yares tal autoridad. Uno estaba na Lamitan City, 2 estaba na Holo y 2 estaba na Bungaw. Aquellos mga con quien yares está parte de aquellos 247, 130 individual que ya viaja y pasa aquí na ciudad de Zamboanga base na datos de septiembre 28. Na-mention ang numero del mga traveler, 64,434 al returning residents de Zamboanga City, 8,751 and returning overseas workers y 173,946 al authorized persons outside residence o APOR. News Timeline. Mga partners, del martes, pecha 28 del septiembre, segundo batch del COVID-19 vaccines que ia comprar el gobierno local y alegaya aquí en la ciudad de Zamboanga, donde 4,580 vials o 45,800 doses de AstraZeneca COVID-19 vaccine, el que llaman delivery aquí en la ciudad. Este vacuna de septiembre 24 pa llaman deliver el supplier. Se acorda el primer tranche del AstraZeneca vaccine y alega na ciudad del pasado julio 19 que tiene total de 1,180 vials o 11,800 doses, donde 5,900 mga individual el Kenya beneficia con este para na ambos first y second doses. El ciudad de Zamboanga Esperanzao tiene pa recibir otro 36,420 vials o 364,200 doses de COVID vaccine, según con el City Health Officer Dr. Dulce Amor Mirabite. Se acorda al alcalde de Ciudad María Isabel Benclimaco Salazar ya entra na una multilateral agreement na UK AstraZeneca por medio del League of Cities of the Philippines para poder comprar el 410,000 dosis de vacuna contra COVID-19 que entendido para man vacuna con el 205,000 residentes aquí en la ciudad. Tiene esta cantidad de 100 millones de pesos, 200 millones de pesos fondo y al local gobierno local para la COVID-19 vaccination program. El resta 100 millones de pesos hay usa para comprar otro brand de COVID vaccines. News Timeline. Jueves, fecha 30 del septiembre, 36 millones de pesos valor de cheque que entendido para el second tranche del Special Risk Allowance o SRA del mga local health workers yaman turnover al Department of Health Regional Office 9 na gobyerno lokal. Personalmente, si DOH 9 Regional Director Dr. Joshua Brillantes amo yaman turnover con el cheque con el alcalde Maria Isabel Benclimaco Salazar del miércoles tarde. Ang mga health workers tayo incluye aquí ang mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, contract tracers, irregular empleo del City Health Office y otras pa. El fondo que han release para el second tranche del SRA ya queda según posible después firmar al alcalde Benclimaco Salazar con el documento que también liquidate con el 24 millones de pesos fondo que usa para el pagada del first tranche del SRA y actual hazard pay de pasado mes. Y a rin gracias si Mayor Ben con Dr. Joshua Brillantes, lo mismo con el Local Finance Committee, especialmente con la oficina del City Accountant, City Treasurer, City Budget y City Legal Office. Al second tranche del SRA taman cover con el periodo de diciembre 20 año 2020 hasta junio 30 año 2021, donde te dará 5,000 de pesos cada mes con el 22 días de trabajo. El SRA te dará con el mga privado y de público health workers quien tiene el directa contact o taman cater mga pasyente a mediante el State of National Emergency como cosa base na Presidential Administrative Order 36 que man issue de pasado mes de noviembre año 2020. News Timeline.
Mga partners, más pa del mga repaso del noticias del miércoles, fecha 29 del septiembre. Consejo Local y hace pasar resolución donde taman request copia del agency o del Agency Action Plan, status of implementation del City Government of Zamboanga como responde na COA Regional Office 9 Annual Audit Report. Mismo el concejal del Distrito 1, Joselito Litlit Macrojon, el que niya presenta con este na consejo como uno del mga rekomendasyon del Committee on Appropriation después conduci committee hearing del pasado mga semana relatado na COA Annual Audit Report del año 2020. En este committee hearing se acorda no hay abuya el mga invitado guests para discutir el mencionado concierne. Immediamo. Next, Mr. Chair, the second recommendation on motion of Honorable Benjamin Gingona, duly seconded by Honorable Albert Atilano, to respectfully request a copy of the duly accomplished agency action plan and status of implementation of the city government in response to the COA Regional Office 9 Annual Audit Report. I so move, Mr. Chair. Second. Seconding member Valesco, second. Member Valesco, Dalipe, Nuño, Piop, Gingona, Alabar. Immediamo. En este moción 14, el que niya da pabor, 2 el contra y 1 el abstain. El mga konsehales que niya vota pabor para manda somete na consejo local con el gobierno local el de estos action plan como responde na COA Annual Audit Report del COA. Amo siguiente mga konsehales, si Konsehal Litlit Macrojon, BG Gingona, Mike Alabar, Jan Dalipe, Kimer Olaso, Jerky Valesco, Lilibet Nuño, BP Elago, Jerry Perez y Carijan Piok, Bong Atilano, Jihan Eding, Elking Omaga y Pinpin Pareja. Elia vota contra amo kanda Konsehal Attorney Cesar San Jimenez, Konsehal Attorney Kim Elago. Elian abstain amo si Konsehal Jimmy Villa Flores. Immediamo. I listen it correctly, Your Honor. The case is still pending. The city government has appealed the findings of COA, which means there is a big possibility or there is a possibility that this issue will be resolved. If the COA will believe the request or the argument of the city government, then there will be no more issue. So why don't we just wait for the resolution of that appeal? The city has filed an appeal. It is the city that is appealing. Remembering for some, perhaps it's only an observation, what they can rectify or whatever. They are part of that appeal. Why do we have to pass already this kind of resolution asking the city now to punish us? What may be our status of the implementation in response to that annual audit report? And we are part of the city of Zamboanga, please. We should respect there is still, that's why I'm insisting, there is still an appeal. Let's wait for that. Let's not talk about irregularities, cases, or what. Immediamo. Este también el contestación de Councilor Macrojon na komento edales si Councilor Jimenez y si Councilor Elago. Immediamo. Just a direct reaction, Mr. Chair, to Member Ibanez and Member Kim Elago. First, to Member Jimenez, Mr. Chair, they mentioned na kita is part of the city government. Okay pa kita. And he said that the city government is on appeal. And parte kita alya. So porque hindi kita espera, di biyo lang, Mr. Chair. In the more reason na dede parte mangali kita del city government, the more reason na dede dali sila kanaton el kopya del di ila action plan
because we are part of the city government. Nisita kita sabi, basta ba sila ase? Porque ba, basta ba din ang mga actions to be taken tamen? Kaya we are part of the city government. Debe lang kita sabi tamen kunakin. Second, Mr. Chair, to Attorney Kim Elago, I don't know porque ba concerned ka si Attorney Kim Elago kung ang kaso yan filing ng ombudsman, considering he is a city councilor, he represents the people of Zamboanga, and I believe he is also supporting the advocacy on transparency as far as the spending of government funds is concerned. No? So I just can't believe, hindi ko entende, porque when you speak like he's the lawyer of the respondents, no, the lawyer of City Hall. Ay tanbuyong yun si City Hall, si Konsehal ba, si Attorney Kim Elago as a city councilor or Abugao Bale del City Hall or the mga respondents, no? Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. eMedia Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now.